ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ تلنگانہ کے جینور ٹاؤن میں فرقہ وارانہ تشدد، قبائلی خاتون پر قاتلانہ حملے کے خلاف مسلمانوں کے املاک کو بنایا گیا نشانہ۔ آصف آباد کے جینور میں پیش آئے واقعے کی صدر مجلس اسد الدین اویسی نے کی مذمت، قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ حیدرآباد میں اگلے 2 دنوں تک بارش کا امکان، محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی۔ تلنگانہ میں سیلاب کے باعث راحت اور بحالی کے کام جاری، وزیر پونم پربھاکر کا بیان، کہا سیاست کرنے والوں کو سیاست کرنے دو، ہم خدمت کریں گے۔ آصف آباد جینور میں پیش آئے واقعے کی تلنگانہ جمعیت علماء نے کی مذمت، پولیس کی خاموشی پر اٹھائے سوال۔ تلنگانہ اور اے پی میں سیلاب، ریٹائرڈ جسٹس این وی رمنا نے 10 لاکھ روپے کا دیا عطیہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ کے آصف آباد ضلع کے جینور ٹاؤن میں قبائلیوں نے مسلمانوں کے مکانات، دکانات اور مسجد میں توڑ پھوڑ کی۔ پیش ہے اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ۔ تلنگانہ کے ضلع آصف آباد کے جینور ٹاؤن میں قبائلی خاتون کی مبینہ عصمت دری کی کوشش اور اس پر قاتلانہ حملے کے واقعے کے خلاف قبائلیوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے دکانوں، گاڑیوں اور گھروں کو تباہ کر دیا اور جامع مسجد میں توڑ پھوڑ کی۔ اس واقعے کے بعد جینور میں پولیس کی بھاری جمعیت کو تعینات کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 31 اگست کو ایک قبائلی خاتون جینور منڈل کے ایک گاؤں کو اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جانے جینور بس اسٹینڈ پر کھڑی تھی۔ وہاں پر موجود آٹو ڈرائیور شیخ مخدوم نے اسے گاؤں چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہوئے اسے آٹو میں بٹھا لیا اور کچھ دور جانے کے بعد اس نے خاتون کے ساتھ مبینہ چھیڑ چھاڑ کی، جس پر خاتون نے چیخ و پکار شروع کر دی، جس سے ڈر کر مخدوم نے خاتون کے سر پر وزنی پتھر سے حملہ کر کے فرار ہو گیا۔ کچھ دیر بعد سڑک سے گزرنے والوں نے اسے سڑک حادثہ سمجھ کر اسپتال منتقل کر دیا۔ وہاں سے اسے عادل آباد کے رمس اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں طبیعت خراب ہونے پر خاتون کو حیدرآباد منتقل کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 2 ستمبر کو خاتون کو ہوش آیا اور اس نے واقعے کی تفصیلات گھر والوں کو بتائی۔ گھر والوں نے پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی اور پولیس نے مخدوم کو گرفتار کر لیا۔ اس واقعے کا علم ہونے کے بعد قبائلی افراد نے 3 ستمبر کو جینور ٹاؤن بند منایا تھا اور حملہ آور مخدوم کو پھانسی دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا، اور آج دوسرے دن چند قبائلی افراد نے اس واقعے کے خلاف جینور ٹاؤن میں مسلمانوں کی جائیدادوں کو نقصان پہنچایا اور گاڑیوں کو جلا دیا اور مسجد میں توڑ پھوڑ کی، جبکہ کچھ ویڈیوز اور تصاویر میں دیکھا گیا کہ پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ تلنگانہ کے ضلع آصف آباد کے جینور ٹاؤن میں پیش آئے واقعے کی صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ قبائلیوں کی جانب سے آصف آباد کے جینور ٹاؤن میں مسلمانوں کی جائیدادوں کو نقصان پہنچایا گیا اور گاڑیوں کو جلاتے ہوئے جامع مسجد میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ بیرسٹر اویسی نے ڈی جی پی اور آصف آباد ایس پی سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے شدید احتجاج کیا اور قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ میں ڈی جی پی صاحب تلنگانہ ڈی جی پی سے بات کیا ہوں، اور کل جینور میں ایک لیڈی کے اوپر کچھ حملہ ہوا، مولیسٹیشن ہوا، یہ نیوز میرے پاس ہے، وہ صحیح ہے نہیں ہے وہ بعد میں معلوم ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک آٹو ڈرائیور کو اریسٹ بھی کرے، جیل کو بھیجا دیے۔ آج جو میرے پاس نیوز ہے کہ ایک مسجد کے اوپر وہاں پر کچھ کوشش کی گئی، میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، اگر وہ سچ ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، مگر ڈی جی پی نے مجھ سے ایشور کیا ہے کہ وہ مانیٹر کر رہے ہیں، ایڈیشنل فورسز بھی جا رہے ہیں۔ ہم امن کی اپیل کر رہے ہیں، ہم تلنگانہ کی سرکار سے اپیل کر رہے ہیں کہ کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور جو بھی وائلنس میں انڈلج کر رہا ہے ان کو پوروں کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چاہے کسی کے دل میں آ جائے اور میں حرکت کر لوں، میں کسی کے گھر پہ جا کے موٹر سائیکل کو ڈیمیج کروں یا گھر کو ڈیمیج کروں یا کسی کی وہ جلا دوں۔ میں قانون کی سپریمیسی ہونا چاہیے، رول آف لا کی سپریمیسی ہونی چاہیے۔
ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ماب آئے اور جو چاہے منمانی کر لے. تو مجھے امید ہے کیونکہ DGP مجھے ایشور کیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں کے SP جو آصف آباد کے SP ہے وہ فوراً حالات کو نارملائز کریں گے اور جو کوئی بھی اس وائلنس میں انوالو ہے ان کو پوروں کو امیڈیٹلی اریسٹ کر کے ان کو جیل کو بھیجایا جائے گا اور کورٹ سے ان کو سزا دلائی جائے گی. شہر حیدرآباد میں کل رات گرج و چمک کے ساتھ طوفانی بارش ہوئی. شہر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بعض علاقوں میں بارش 70 ملی میٹر سے زیادہ ہونے کی اطلاعات ہیں. تلنگانہ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق شہر حیدرآباد کے نواحی علاقہ کاپرا میں سب سے زیادہ بارش 72.8 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. سکندرآباد اور دیگر حلقوں کے بیشتر علاقوں اور پرانے شہر میں بھی موسلادھار بارش ہوئی. بارش کے نتیجے میں کئی محلوں میں بجلی کی سپلائی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی. اسی دوران محکمہ موسمیات نے کہا کہ حیدرآباد میں آئندہ 2 دنوں میں مسلسل بارش کا امکان ہے. جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش کے صدر حافظ پیر شبیر احمد نے جینور ٹاؤن میں پیش آئے واقعے کی سخت مذمت کی. جمعیت العلماء جنرل سیکریٹری حافظ پیر خلیق احمد صابر نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے اس واقعے کی شدید مذمت کی اور پولیس ملازمین کی خاموشی پر سوال اٹھائے. قبائلیوں کی جانب سے آصف آباد کے جینور ٹاؤن میں مسلمانوں کی جائیدادوں کو نقصان پہنچایا گیا اور جامع مسجد میں توڑ پھوڑ کی گئی اور کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا. حافظ پیر خلیق احمد صابر نے کہا کہ وہ حکومتی افسران سے بات چیت کی ہے اور خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے پولیس ملازمین کی خاموشی پر بھی سوال اٹھائے اور ان کے خلاف بھی کارروائی کا مطالبہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضلع آصف آباد جینور کا واقعہ سیکولر حکومت پر ایک سوالیہ نشان ہے. حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب صدر جمعیت علماء تلنگانہ اور جمعیت علماء تلنگانہ کی جانب سے اس واقعے کی سخت مذمت کی جاتی ہے. حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری اس واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے اور وہاں امن قائم کرنے کے لیے جلد از جلد کوشش کی جائے. نمبر 2، پولیس آفیسران کے رول کے بارے میں بھی تحقیقات کی جائے اور ایس پی جو وہاں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین نہیں کر پائے جس کی وجہ سے 3 مساجد اور کئی گھر اور کئی دکانات اور کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، جلایا گیا ہے، ایسے آفیسران کو فوری معطل کیا جائے. آج صبح سے ہی ریاستی جمعیت علماء حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب کی ہدایت پر ضلع کلکٹر، CM سیکرٹری صاحب سے اور IG صاحب سے مسلسل رابطے میں ہیں اور فورس بھیجنے کی بات کی گئی اور الحمدللہ ابھی فورس پہنچی ہے وہاں پر لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن یہ واقعات مسلسل اس علاقے میں پچھلے 6 ماہ سے ہو رہے ہیں اور پولیس آفیسران کو چاہیے تھا اس علاقے میں پہلے سے جائزہ لیتے. 2-3 دن پہلے وہ ایک واقعے کو لے کر اس قسم کی بات چھیڑ کر، چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھیڑ کر یہ لوگ اس قسم کا فرقہ پرست جماعتیں یہ تماشا کر رہی ہیں اور ہماری جو حکومت ہے وہ حکومت کو فوری اقدام کرتے ہوئے وہاں کے آفیسران کو جو ذمہ دار ہیں، وہاں آفیسران کو جو اس میں یہ واقعے کو کنٹرول نہیں کر پائے ان کو فوری سسپینڈ کرتے ہوئے اس علاقے کو پرامن بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. جمعیت علماء صبح سے ہی وہاں کے ذمہ داران سے، وہاں کے لوگوں سے رابطے میں ہیں. الحمدللہ بہت جلد انشاءاللہ العزیز اس کی پورا جائزہ لیا جائے گا اور آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا. ہم گزارش کرتے ہیں وہاں کے مسلمانوں سے اور تلنگانہ کے جو مسلمان ہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ امن کو قائم رکھیں تاکہ جو فرقہ پرست طاقتیں چاہتی ہیں
वो काम न हो। ये कोशिश हमारी है कि अमन कायम रहे, लेकिन अमन के साथ साथ वहां के लोगों को भी कंट्रोल करना जरूरी है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी है, और वहां के जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि उसको कंट्रोल किया जाए। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द आइंदा का कोई लाए अमल इस सिलसिले में रियासत जमीयत उलमा तैयार करेगी। तेलंगाना के वजीर पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि बारिश और आफात के हालात में अवाम मोहतात रहें। पुन्नम प्रभाकर ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी काबिनी वज़रा, MLAs और MPs की क़ियादत में राहत और बहाली के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासत करने वाले सियासत करते हैं, हम एक ज़िम्मेदार हुकूमत के तौर पर हर किस्म के प्रोग्राम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम के साथ खड़ी है, कुदरती आफात को रोकने की ताकत किसी के पास नहीं है, हम हर तरह से नुकसान को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ हम मरकज़ से ताउन के ख्वाहां हैं, हमने हुकाम को कहीं भी आफात से निपटने के अहकामात जारी कर दिए हैं। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि तमाम हुकाम को आवाम के लिए काबिल रसाई होना चाहिए। कहा, मैं वादा करता हूँ कि यह हुकूमत अवामी हुक्मरानी में आप सबका साथ देगी। अमेरिका में पेश आए भयानक सड़क हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई, जिनमें 2 हैदराबादी भी शामिल हैं। यह हादसा अमेरिका के रियासत टेक्सास में जुमा को पेश आया। महलूकीन की शनाख्त हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले आर्यन, रघुनाथ, फारूक, लोकेश और तमिलनाडु के दर्शनी के तौर पर की गई है। हादसा उस वक्त पेश आया जब 5 गाड़ियाँ तेज़ रफ्तारी से एक दूसरे से टकरा गई। इनकी मौत पर दोस्त और रिश्तेदारों ने रंजो गम का इजहार किया। हादसा इस कदर दिलखराश था कि गाड़ी के हादसे के बाद गाड़ी जल गई। दूसरी जानिब लाशें नाकाबिल शनाख्त हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सैलाब से मुतासरीन की मदद के लिए अतिया दिया है। उन्होंने दिल्ली में AP और तेलंगाना भवन के रेसिडेंट कमिश्नरों को तेलुगु रियासतों को 10 लाख रुपए का अतिया दिया है। जस्टिस NV रमन्ना का ताल्लुक़ आंध्र प्रदेश से है। से इस मुश्किल वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि हर कोई आगे आकर समाज का साथ देना चाहिए। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से अपील की कि वो तेलुगु आवाम की दिल खोल कर मदद करें। बता दें कि इसी तरह कई तेलुगु फिल्म अदाकारों ने भी दोनों तेलुगु रियासतों के लिए इमदाद का ऐलान किया। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से बारिश के सबब शहरियों ने अब मेट्रो रेल में सफ़र को तरजीह दी है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम, सिग्नल्स पर इंतज़ार करने और बारिश में भीगने के बजाय आवाम मेट्रो में महफूज सफ़र को यकीनी बनाना चाहती है। गुज़िश्ता हफ्ता इतवार और पीर को जब शहर में शदीद बारिश हुई तो शहरियों की अक्सरियत ने मेट्रो में सफ़र को तरजीह दी। कई अफराद मेट्रो से ही अपनी मंजिल पर पहुँचे। सुबह दफातर जाने और दीगर कामों के लिए मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मरकज़ी मेट्रो स्टेशनों पर हुजूम देखा गया।
हफ्ते को 5 लाख से ज़ायद अफराद ने मेट्रो रेल में सफ़र किया। इतवार और पीर को छुट्टी होने के बावजूद ये तादाद ज़्यादा रही और बरसात के मौसम में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने के बावजूद मेट्रो में सफ़र की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि हर 3 मिनट बाद मेट्रो ट्रेन चलाने का मुतालबा किया गया था, लेकिन टेक्निकी वजूहात की बिना पर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। मुधोल MLA पी रामाराव पटेल ने SS काटन फैक्ट्री भैंसा में मरकज़ी हुकूमत की खादी इंडिया स्कीम की जानिब से 33 इस्तेफादा कुनिंदगान को खुद रोज़गार योजना के तहत कुम्हार तबके में इलेक्ट्रिकल मशीनों की तकसीम अमल में लाई, जिसके ज़रिए मिट्टी के बर्तन तैयार किए जा सकें। बाज़ खादी इंडिया की तरफ से तरबियत हासिल करने वालों को सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पर कुम्हारी जागृति सोसाइटी ताल्लुक़ा सदर लिंगन्ना, साबिक़ MPP अब्दुल रज़ाक, साबिक़ ZPTC सोलंकी भीमराव, साउली रमेश और कुम्हारी जागृति सोसाइटी के दीगर क़ायदीन ने शिरकत की। ఏదైతే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద ఖాదీ గ్రామ్ యోజన ప్రకారం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ప్రకారం దాదాపు 33 ఎలక్ట్రికల్ మషిన్ బొమ్మరి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఏదైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ఇచ్చింది ప్రధానమంత్రి మోదీ గారికి, గ్రామ ఉద్యోగ శాఖ మంత్రి గారికి, అదేవిధంగా మన చైర్మన్ గారికి అందరికీ నా నియోజకవర్గం తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. 33 ఏదైతే ఇక్కడ పరిసరాలు ఇచ్చిండు ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, అదేవిధంగా వాళ్ళకు మట్టి కలపడానికి, తర్వాత డ్రై చేయడానికి మన మషిన్ ఉంటాయి. అది కూడా నేను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కు మాట్లాడి ఏర్పాటు చేస్తానని తెలియజేస్తున్నాను. ఈ స్కీమ్ ఆది గ్రామీణ వచ్చింది, కానీ గత ఫిబ్రవరిలో మన భారతీయ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద విశ్వకర్మ అని ఏదైతే స్కీమ్ తీశారో ఆ స్కీమ్ కింద కూడా వీళ్ళకు ట్రైనింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఏదైతే ఇంటికడ స్వయం ఉపాధి అని మన ఇండస్ట్రీ లాగా వాళ్ళు పనిచేస్తారు, వాళ్ళకు కూడా ఈ స్కీమ్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ట్రైనింగ్ జరుగుతున్నాయి. ఆ ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత వీళ్ళకు ₹1,00,000 వరకు రుణం బ్యాంక్ నుంచి రుణం ఇవ్వడానికి, అదేవిధంగా ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫ్రీ చేయడానికి మా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ముందు వచ్చింది. మా నియోజకవర్గం నుంచి అందరూ కూడా ఉండాలి. అందరికీ నేను సహకారం చేసి వీళ్ళకు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అందిస్తానని తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్, జై భారత్। रियासत तेलंगाना की सरकारी मुलाजिमीन जो आंध्र प्रदेश में अपनी मुलाजिमत कर रहे हैं, इन मुलाजिमीन ने नौमुंतखबा कानूनसाज कौंसिल के रुकन कोदंडाराम से इनकी क़यामगाह हैदराबाद में मुलाकात की और इनके मसाइल की यकसुई के लिए नुमाइंदगी की। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के दौरान कुछ तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन को आंध्र प्रदेश मुंतकिल कर दिया गया और पिछले कई सालों से ये अपनी रियासत यानी तेलंगाना वापसी के लिए इंतज़ार में अपनी मुलाजिमत बड़ी ही तकलीफ़ों से कर रहे हैं। सरकारी मुलाजिमीन और दर्जे चहारम यानी क्लास 4 के मुलाजिमीन के एक वफ्द ने रुकन कौंसिल कोदंडाराम से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया, जिस पर रुकन कौंसिल कोदंडाराम ने तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द इस मसले की यकसुई के लिए रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। इस वफ्त में लक्ष्मी नारायणा अंजैया और क्लास 4 के मोहम्मद इलियास व दीगर मौजूद थे। आज भैंसा के भट्टी गली मोनूर कापा संगम गली में महकमे पुलिस की जानिब से ज़िला निर्मल SP जानकी शर्मिला IPS की क़ियादत में गणेश त्यौहार के पेश नज़र हिंदू उत्सव कमेटी और गणेश उत्सव कमेटी के ज़िम्मेदारान के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के हुक्काम का एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार IPS, RDO कोमल रेड्डी, तहसीलदार प्रवीण कुमार, बल्दिया कमिश्नर B राजेश, टाउन CA राजा रेड्डी, हिंदू उत्सव कमेटी के सदर काशीनाथ और BJP काउंसलर्स व दीगर मौजूद थे। సమితి తరఫున గణేష్ సన్నాహక మీటింగ్ కోసమే ఈరోజు ఇక్కడ బైన్సాలో మున్నూరు కాపు సోదరులు ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి మేము హాజరు కావడం జరిగింది. సో రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పారు. దానికి లాస్ట్ టైం గణేష్ ఉత్సవం కంటే ఈసారి మరింత వైభవంగా జరిపించాలి, ఎట్లా చేయాలి, దానికోసం ఏమేమి చేయాలి అనేదంతా కూడా డిస్కస్ చేశాము. తర్వాత బందోబస్తు ప్లాన్ ఎట్లా ఉండాలి, అలాగే కొన్ని రోడ్స్ ప్రాబ్లం ఉన్నాయన్నారు, కరెంట్ ప్రాబ్లం చెప్పారు. తర్వాత ఈసారి కొత్తగా పోలీస్ వాలంటీర్స్ అనేసి అది కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. తర్వాత ఎక్కడికక్కడికి కొన్ని సెక్టర్స్ కూడా పెంచాము. సో ASP గారు స్వయంగా ఇప్పుడు తిరిగి ఎక్కడెక్కడ రూట్ అంతా చూస్తారు. సో
సో ఈ గణేష్ ఉత్సవాలు మరింత ఉత్సాహంగా జరుపుకోవాలి, రాష్ట్రం మొత్తం మన వైపు చూసేలాగా అద్భుతంగా చాలా శాంతియుతంగా జరగాలని నేను కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOC यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना के जैनूर टाउन में फ़िरका वाराना तशद्दुद, क़बायली खातून पर कातिलाना हमले के ख़िलाफ़ मुसलमानों के इमलाक को बनाया गया निशाना। आसिफाबाद के जैनूर में पेश आए वाक़े की सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने की मजम्मत, खातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। हैदराबाद में अगले 2 दिनों तक बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी। तेलंगाना में सैलाब के बायस राहत और बहाली के काम जारी, वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान, कहा सियासत करने वालों को सियासत करने दो, हम खिदमत करेंगे। आसिफाबाद जैनूर में पेश आया वाक़े की तेलंगाना जमीयत उलमा ने की मजम्मत, पुलिस की खामोशी पर उठाए सवाल। तेलंगाना और AP में सैलाब, रिटायर्ड जस्टिस NV रमना ने 10 लाख रुपए का दिया अतिया। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।